Hi everyone, welcome to Bipin Sir Official YouTube channel. So आपण मान ପାଇଁ खुशी खबर जूनियर टीचर रेगुलर हो जाइए आपण डिक्लेयर कर दैछन्ती गतकाली मुख्यमंत्री जदि हम देखिबा दीर्घ 16 वर्ष पर ये गोटे इतिहास आपण मानक ପାଇଁ सो बहुत मेहनत पर जो परिश्रम करछन्ती भगवान शेषरे डाक शुनिछन्ती एवं स्कीमेटिक बा रेगुलर आपण जो कॉन्ट्रैक्चुअल भाबरे आज पर्यंत स्कूल कार्यरत करथिले हमर जूनियर टीचर माने आज से मानकर रेगुलर डिक्लेयर हो सारिछि बहुत खुशी खबर सो देखिबा जूनियर टीचर रेगुलर ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବଢିକି ସାଲାରୀ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିବ କି ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ କେତେ ସାଲାରୀ ବଢିକି ଆସିବ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଏକ୍ସପୋଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଟ୍ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଲେଖାଏଁ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ହବ ବା କେତେ ଡିଡକ୍ସନ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଝଲକ ସୂଚନା ଦେବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଅଛ ବା ଖୁସି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ ଅଛି सो अधिक किसी नहीं जस्ट आज खाली एमती देखिबा एक्चुअली केते सैलरी आमे देखिबा आज वीडियो रे जूनियर टीचर्स आपन रेगुलर हला परे केते आपन सैलरी आसीबो ता सहित आमे देखिबा एसएसटी आपन जो डेवलपमेंट जो एसएसटी डेवलपमेंट स्कूल गुडी करे आपन जो एसएसटी रे जो जॉब पाउछंती सेमानकर मध्ये केते सैलरी अछि आपन कंपैरिजन करिवे जूनियर टीचर सहित आपन एसएसटी मानकर सहित देन आपन हाई स्कूल जो माने वर्तमान पोस्टिंग पाउछंती लाइक आपन एलकेआर हे गेला किबा लास्ट एसएसबी टीजीबी आपन जो रिक्रूटमेंट आसीबो सेमाने केते सैलरी पाइबे तो जो माने ए एस्पिरेंट्स अछंती आपण माने समस्त टीचर अछंती बा कार्यरत अछंती टीचर इन सर्विस रे सो समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देखो एवं देखो केते लेखा आपण सैलरी आसीबो बा ओके देखो प्रथमे हम देखिबा जूनियर टीचर रे समस्तंकर गोटे आग्रह थिबो उत्कंठा थिबो कि एक्साइटमेंट अधिक थिबो कि जूनियर टीचर कथा सारा प्रथमे कोहंतु केते सैलरी आसीबो काहे ना हम वर्तमान जेति खटी के आसीछु जो परिश्रम जेति की सैलरी मिलुतला सेतरे घर बडा खाଇବା पिबा हेला को घर पई पठिया पे किछि भी बंचु नथला बट एबे भगवान जो डाके सुनछि जो खुशी हम पई दैछन जो गोटे कहबो गोटे प्रकार जदि कहबा गोटे अपॉर्चुनिटी देले गोटे सुजोग देले जे हमें घर को किछि टंका जेंति पठे परिबा किछि सेविंग्स करि परिबा तो तारि पर देखिबा हमें आगुर आपण माने केते सैलरी पाउतले सेटा हम डिस्कशन करिवनी वर्तमान जदि हम देखिबा रेगुलर हिसला परे आपनकर 2200 ग्रेड पे आपनकर सैलरी आसीबो मन रखो केते 2200 ग्रेड पे जदि 2200 ग्रेड पे कथा कहबा ताले आपनकर केते ना 24300 होची आपनकर बेसिक सैलरी रहबो 24300 होची आपनकर बेसिक सैलरी रहबो जोतर आपनकर तार जेते की सैलरी पाउछंती बा बेसिक सैलरी तार 58% आपनकर आसीबो कोन ना डी आसीबो जोटा कि आपनकर 14094 टंका ओके तापर एचआरए माने होम रेंट अलाउंस आपनकर आसीबो केते ना 4% एटा के भ्यारी करिवो अलग अलग जदि लोकेशन देखि जदि आपन एनएस एरिया रे आपन जॉब करछंती कि आपन रूरल एरिया रे आपन कंप्लीटली जॉब करछन ताले एटा टिके भ्यारी करि अलग अलग आसीबो किंतु मिनिमम होची 4% तापर आपनकर आसीबो 8% 12% 16% पर्यंत आपनकर रहबो एचआरए रहबो जदि हम 4% को नेकी कहबा ताले आपनकर 972 टंका तापर जदि देखिया टोटल केते हला ताले ग्रॉस अमाउंट आपनकर केते हला आपनकर 39000 जोटा कि होची 366 टंका होची आपनकर ग्रॉस सैलरी हां ए ग्रॉस अमाउंट ने आपण खुशी होंतु कि हमर 39000 टंका अकाउंट क्रेडिट हो नाही सेमति नाही से 39000 रु हमर किछि आपनकर डिडक्शन हबो डिडक्शन हे कि बाकी रेस्ट अमाउंट अकाउंट को आसीबो तो ताले देखिबा ताले केते डिडक्शन होची डिडक्शन ने आपण केते कटिबो ना सीपीएफ पे आपनकर केते कटिबो ना 10% ऑफ आपनकर बेसिक एवं डीए 10% आपनकर टोटल अमाउंट डीए एवं आपनकर बेसिक टोटल मिसे देबे ए दीटा को मिसी गला पर जेति की टंका हबो तार 10% हिसाब आपनकर सीपीएफ कटिबो केते टंका 38 सॉरी 3840 टंका पर प्रति मास कटिबो ओके देन होची आपनकर जीआईएस ए जो जीआईएस ता गोटे फंड को जिवो जोटा कि आपनकर 2000 टंका लाखे कटिबो प्रत्येक मास न एटा आपनकर अप टू 10 मास पर्यंत प्रथम जॉइनिंग रो 10 मास पर्यंत आपनकर 2000 टंका लाखे कटिबो बुझि पाले 2000 लाखे देन आपनकर टास्क गोटे कटिबो मन रखो टास्क आपन 200 टंका कटिबो जेमिति हेले प्रत्येक मास 200 टंका लाखे आपनकर टास्क कटिबो जोटा गवर्नमेंट को जिवो ठीक अछि तापर टोटल जदि देखिबा डिडक्शन केते होउची ना आपनकर 5840 टंका डिडक्शन हबो आपनकर टोटल ग्रॉस अमाउंट मन रखो केते रु ना 39366 रु 5840 गले आपनकर अकाउंट केते क्रेडिट हबो ना 33526 टंका आपनकर अकाउंट क्रेडिट हबो इन हैंड तक कुहा बा नेट सैलरी तक कुहा बुझि बाले इन हैंड बा नेट सैलरी माने आपनकर अकाउंट को कटि कटि एति टंका आसीबो हां मन रखो आपन पैसा 39 टंका मोर सैलरी एति टंका कटि जो ए जो पैसा गुड आपनकर बा कटिबो डिडक्शन सीपीएफ पाकर हो आपनकर टास्क ता रिटर्न आसीबो बट सीपीएफ जो पीएफ आपनकर कटिबो ए डबल है कि आपनकर सेतले केतबे आसीबो ना आपन जेतले चाहे उठे परिबे पीएफ अकाउंट रो ये सना नै बुझि बाला तो सो ये होची आपनकर जूनियर टीचर पे आगु केतना आपनकर पाउतले हम जानि बोधे 13 14000 ने केते पाउतले कि 17000 बोधे आई थिंक पाउतले वर्तमान एबे आपनकर रेगुलर हैला पर सैलरी होची डबल जो मानकर रिसेंट आपनकर लास्ट एटा तो समस्तंग पे एप्लीकेबल नुह मु जति आर कंडीशन भी जानिनी मे बी जो माने नुआ न्यूली जॉइन करछन लास्ट 1 ईयर ना 2 ईयर भीतर सेमान पे एटा बोधे एप्लीकेबल मु जति जानिछि बट कंफर्म नहीं सो एतिबे मते क्रॉस क्वेश्चन की करिवे नै सर हमकु मिलियो कि न मु जानिनी बट
नुआ रेगुलर ହେଲା ପରେ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ଏତିକି ଲେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଯିବା ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ 33,526 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏସଏସଡି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ 22 ଗ୍ରେଡ ପେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସେଇ 22 ଗ୍ରେଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 23,600 ଦେନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଡିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କେତେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଥିଲା 24,300 ଥିଲା ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ 23,600 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ଏସଏସଡି ର ବେସିକ ସାଲାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଏ କଟିବ 58% 13,688 ମିଳିବ। ଦେନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚଆର ଆପଣଙ୍କୁ 4% ହିସାବରେ 944 ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କେତେ 38,232 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର କେତେ ଥିଲା 39,366 ଇଏ ଆଙ୍କୁ ମିଳିବ 38,232 ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ। ଓକେ, ତ ସେଥିରୁ ଡିଡକ୍ସନ କେତେ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସିପିଏଫ 10% କହିଥିଲି ଏ ଦିଟାଙ୍କର ଆପଣ ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏବଂ ଡିଏ ଦିଟାଙ୍କର ମିଶିକି ତାର 10% ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3,728 ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଦେନ ଜିଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଫଣ୍ଡ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଏ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,000 ଲେଖା କଟି କଟି ଚାଲିବ। ଦେନ ଆପଣଙ୍କ ଟାସ୍କ କଟିବ 200 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଲେଖାଇନି ସେଟା ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେ କରିବ କି କଣ କରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଡିଡକ୍ସନ ହବ 5,728 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ସନ ହବ କୋଉଥିରୁ ନା ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 38,232 ସୋ ଆସିବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 32,504 ଟଙ୍କା ମନେ ରଖ 32,504 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ କ୍ୟାଶ ରହୁଛି। ବୁଝିଲା ତ ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ହଉଛି କେତେ 32,504 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯୋଉମାନେ ଏସଏସଟି ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ଏସଏସଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯିବା ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯିବା ଯୋଉମାନେ ଏଲଟିଆର ହୁଅନ୍ତୁ ଆରଏସଟି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଲଟିଆର ଆରଏସଟି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏସସି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ କହିଦେବି। ଓକେ, ଯଦି ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର ବେସିକ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କୋଉ ଗ୍ରେଡ ପେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ କାହିଁକି 42 ଗ୍ରେଡ ପେ ରହିବ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଏସଏସଡି 22 ଗ୍ରେଡ ପେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ରହିବେ 42 ଗ୍ରେଡ ପେ। ସୋ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ବେସିକ ସାଲାରୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 35,400 35,400 ହଉଛି ବେସିକ ସାଲାରୀ। ଡିଏ ଆପଣଙ୍କର 58% କହିଥିଲି ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ସାଲାରୀ ତାର 58% ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କେତେ ନା 20,532 ଟଙ୍କା। କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ। ଏଚଆର ହଉଛି ମିନିମମ ହଉଛି 4% କେତେ ହେଲା 1,416 ଟଙ୍କା। କାହାର 1,416 ନା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ସାଲାରୀ ଉପରେ ସବୁ କାଲକୁଲେଟ କରାଯାଏ। ବେସିକ ସାଲାରୀର 58% ହଉଛି ଡିଏ ବେସିକ ସାଲାରୀର ଏଚଆର ହଉଛି 4%। ଏଇ 4% ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଭ୍ୟାରି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଏନଏସି ଏରିଆ ହଉ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆ ହଉ ଯେକୌଣସି ତାର ଅଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୋଉ କୋଉ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଚଆର ବା ହୋମ ଆଲାଉନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା ତ ଇଏ ଅପ୍ ଟୁ 16% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଦେନ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ କେତେ ମାନଙ୍କର ହେଲା 57,348 57,348 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ତ ଡିଡକ୍ସନ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା ଡିଡକ୍ସନ ହଉଛି ସିପିଏଫ 10% କହିଥିଲି କେତେ କଟିବ ନା 5,593 ଟଙ୍କା କଟିବ। ଦେନ ହଉଛି ଜିଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,000 ଲେଖା କଟିବ ଇଏ ଗଲା 2,000 ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସ କଟିବ। ଦେନ ହଉଛି ଟାକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା କଟିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଟିବନି। ଦେନ ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ କେତେ ଡିଡକ୍ସନ ହବ ନା 7,593 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ସନ ହବ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବ 7,500 ଇଏ ଯୋଉ 7,593 ଟଙ୍କା ଯିବ ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେଭିଂସ ହଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଇବେ କିଛି ଓରିଡ ହବନି ଯେ ପଇସା କିଏ ନେଇକି ପଳଉଛି ବୋଲି ଭାବିବେନି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଭିଂ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହେଲା। ତ ଯଦି 57,348 ରୁ 7,593 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ସନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ହେଲା ନା 49,755 ଟଙ୍କା ବା ନେଟ୍ କ୍ୟାଶ ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ କୌଣସି ଲୋନ ଫୋନ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ ଏଇଟା ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ହଉଛି ଏଇଟା ନେଟ୍ ସାଲାରୀ କେତେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଟିକି 49,755 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତ ଏଇଠି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 52,000 ବି ହେଇଯାଉଛି କାହାର 52,000 ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ 49,000 ଉପରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଏଚଆର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4% ତାପରେ 80% ତାପରେ 12% କୋଉଠି 16% ମିଳିବ ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢିଯିବ ତ ସେ ଅନୁସାରେ କାହାର 52,000 କାହାର 50,000 ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆରଏଚଟି ଏବଂ ଏଲଟିଆର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ରେ ଟିକେ ଖାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯୋଉ ଏଚଆର ଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଥିଲା କୋଉଠି ଆମର ଏଲଟିଆର ହଉ କିମ୍ବା ଆରଏଚଟି ରେ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଚଆର ଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଚଆର ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମିଳିବନି ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ଟା 2,000 ଲେଖା କଟୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଏଚଆର ଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବା ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଯଦି ସାଲାରୀ ଧରିବା ଏତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ଓକେ, ସୋ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଲାରୀ ତ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଠନ ଠନ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଠନ ଠନ କେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଠନ ଠନ ଯେତେବେଳେ ସାଲାରୀ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ରେଡିଟ୍ ହବାର ଥିବ ସାଲାରୀ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଗଲା ଠନ ଠନ ଯୋଉ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି
निश्चित भाव में भगवंत डाक शुणी आप बहुत शीघ्र जब पाइबे और जो मैंने असिस्टेंट टीचर अच्छा बा रेगुलर आपंकर कंट्राक्चुअल भाव में काम करते स्कीमेटिक तो हटिगला एबे असिस्टेंट टीचर आपने निश्चित भाव जब कह आम तो यहाँ हूँ बहुत खुशी खबर कि समस्त बेसिकली जब कह कंग्राचुलेसन जन भी मो विपिन सर ऑफिशियल तरफ स्पेशल आपको हार्टली कंग्राचुलेसन जन भी जो आपंकर अक्लांत परिश्रम मेहनत फल जो राजरास्ता जो लड़ी आपने तार फल आपने भगवान आपको रिटर्न आकार देइछन्ति सो आपने रेगुलर हो सो आउ थे आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कंग्राचुलेसन ओके थैंक यू।